салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар наҳори имрӯзаи мо якчанд намуд фақат ваз 2107 беҳтарин мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо буна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо буна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ёин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якка мошини фурӯши мои ваз 2107 мебошад ки соли бароришаш 2003, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдачаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 5 баллон нав, газ бензин ҳардуш кор мекунад, мотор карбюратор соатворӣ кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 98000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 06 01 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мои ваз 2107 мебошад ки соли бароришаш 2003, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдачаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст рулевой гидравлик, мотор 100%, инжектор, ходовой коробка задни мост ҳамаш 100%. мошин бе камбудия, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 17000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 111000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 911 15 10 40. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мои ваз 2107 мебошад ки соли бароришаш 2011, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдачаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст срочни бадай боз савдо мешавад. одами мошинхар фақат занг бизанад, харидорои конкретни занг занад, харидор набошӣ занг назан. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 37000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 241000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 930 55 55 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои ваз 2107 мебошад ки соли бароришаш 2008, объеми мотори 1.7, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдачаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 100%, ягон проблема надорад, ходовой 100%, кор кардани мотор 100%, тонировка дорад, документош январда буд мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 28000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 183000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 61 73 33. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои ваз 2107 мебошад ки соли бароришаш 2007, объеми мотори 1.7, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдачаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мотор инжектора 100%, коробка 100%, задни мост 100%, пусидагӣ надорад, 4 баллон нав, ходовой нормални бад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 21500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 140000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 51 77 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои ваз 2107 мебошад ки соли бароришаш 2001, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдачаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин ҳама ҷош 100%, харидори аниқ бошад боз савдо мешавад. мошин бе камбудия, задагӣ пусидагӣ надорад, состояниш созай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 8500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 55000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 880 80 81 60. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои ваз 2107 мебошад ки соли бароришаш 2007, объеми мотори 1.7, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдачаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин ягон дард надорад, мотор инжектор боз савдо мешавад, срочно фурӯшияй мошин бе камбудияй, состояниш зури бадай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 20000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 130000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 550 01 40 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی مای وز 2107 باشد که سالی برای 6998 ابیای مترو 1.6 سوزش بوریش بنزین коробка پیداچش مکانیکا در امجوسای ماشین فتاست ماشین چوتکای بعد موتورش پول اینجکتور زدگی پوسیدگی ندارد همه جوش 100% خریداری انیق باشد زنگ زند با سودا میشود قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 13000 سومانی بر روبلی حضیره گردانیم 85000 روبل میشود تلفن ها برای تماس 988 88 32 28 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ماشین فروشی مای وز 2107 باشد که سالی برای 2011 ابیای موتور 1.7 سوزش بوریش بنزین коробка پیداچش مکانیکا در امجوسای ماشین فتاست خریداری انیق باشد زنگ زند با سودا می شود ماشین در حالت بهترین قرار دارد ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد ماشین نوی قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 40000 سومانی بر روبلی حضیره گردانیم 261000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 929 76 37 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ماشین فروشی مای وز 2107 باشد که سالی برای 6993 ابیای موتور 1.6 سوزش بوریش بنزین коробка پیداچش مکانیکا در امجوسای ماشین فتاست ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد 4 بالون نوی کراسکش هم نوی ماشین در حالت بهترین قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 10000 سومانی بر روبلی حضیره گردانیم 65000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 555 56 57 51 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی مای وز 2107 باشد که سالی برای 2010 ابیای موتور 1.7 سوزش بوریش بنزین коробка پیداچش مکانیکا در امجوسای ماشین فتاست ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد 4 بالون نو 4 دیسکا نو اکومولاتور نو پولنی گوبکوات کدگی تایورای زدگی پوسیدگی ندارد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 39000 سومانی بر روبلی حضیره گردانیم 254000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 887 00 63 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی مای وز 2107 باشد که سالی برای 2001 ابیای موتور 1.6 سوزش بوریش بنزین گاز коробка پیداچش مکانیکا در امجوسای ماشین فتاست ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین سودا می شود سودا در نزد ماشین در حالتی بهترین قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 17000 سومانی بر روبلی حضیره گردانیم 111000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 900 90 04 43 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی مای وز 2107 باشد که سالی برای 2002 ابیای موتور 1.6 سوزش بوریش بنزین گاز коробка پیداچش مکانیکا در امجوسای ماشین فتاست ماشین سازای دکومنتاش یک ساله میگیری فقط هایش میکنی ماشین به پرابلم یگان در ندارد زدگی پوسیدگی هم ندارد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 16500 سومانی بر روبلی حضیره گردانیم 108000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 907 76 90 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی مای وز 2107 باشد که سالی برای 2007 ابیای موتور 1.7 سوزش بوریش بنزین коробка پیداچش مکانیکا در امجوسای ماشین فتاست ماشین چه تنجی بده ایچود برآوردگی علی شامه شود واریانت را پیشنهاد کنین ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 23000 سومانی بر روبلی حضیره گردانیم 150000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 920 56 16 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی مای وز 2107 باشد که سالی برای 2003 ابیای موتور 1.6 سوزش بوریش بنزین коробка پیداچش مکانیکا در امجوسای ماشین فتاست سراشنا ماشین فروشی ماشین در حالتی بهترین قرار دارد ماشین نه پناوی به کمبودی زدگی پوسیدگی خراشیدگی وارد کردگی ندارد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 25000 سومانی بر روبلی حضیره گردانیم 163000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 907 58 04 40 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشین فروشی ما وزن 2107 باشد که سالی برارشش 2003 ابیو موتور 1.6 سوزش ورش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در همجا سای ماشین است. ماشین 2003 اکومولاتور پاچکا 4 بالون پاچکا دیسکو 15 خداوی تق نمیگه موتور کربیراتور. ماشین در حالت خوب قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 20000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 130000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 905 10 16 41. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.